अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में शुगर लगा हुआ है। सही मजा आ रहा है, इधर भाग उधर भाग, इसे टोकना उसे बोलने नहीं देना, जजेस के मुंह सीना खामोश करवाना, यानी गुस्से में आना, इश्तियाल में आना, बेचैनी होना, तो बहुत सारी चीजें जो नजर आ रहे हैं। यानी मुझे वो राजपाल यादव याद आ जाता है कि एक ही टाइम में इतने सारे एक्सप्रेशन नजर आ रहे होते हैं स्क्रीन पर और घूम रहे होते हैं। ये चीज यानी 2-3 वीडियोस आपको दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी कि काजी साहब या फिर जब आप एक ऐसा फैसला दे देते हैं जो काला फैसला होता है, जो ज्यादती पर मबनी फैसला होता है, फिर वो गिल्ट आपका ताकुब करता है, वो गिल्ट आपका पीछा करता है। और ये चीज आज सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रही है, ये काजी साहब के रिमार्क्स के अंदर नजर आ रही है, काजी साहब के एक्सप्रेशन में नजर आ रही है। मेरी जाती राय ऑनरेबल जस्टिस है, लेकिन जो फैसला था वो बड़ा काला फैसला था जो बल्ला छीनने का है। लेकिन उससे पहले ये खबर है, और ये खबर है पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लेजेंड अदाकार हैं, ये बहरोज सब्जवारी साहब हैं। आप बड़े तगड़े अदाकार हैं, अदाकारी करते हैं, फिल्में बनाते हैं, ड्रामे बनाते हैं, और अनकही इनका बड़ा फेमस ड्रामा है। और आजकल भी मेरे ख्याल में एक अदर ड्रामा इनका जारी है। कौन सा ड्रामा? तेरी छाऊ में, और बड़ा फेमस है। बताया जा रहा है कि रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड है रेटिंग वो उसने बनाई हुई है। लेकिन बहरोज सब्जवारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में बहरोज सब्जवारी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान, यानी जो पॉलिटिशियन है, इमरान खान कोकेन का नशा नहीं करता, बल्कि इमरान खान तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे साथ शराब पीता रहा है, और बता रहा हूं कि इमरान खान शराब भी ज्यादा नहीं पीता था। इमरान खान सिर्फ और सिर्फ एक पैग लगाता था या एक गिलास शराब का पीता था, बाकी हम ज्यादा पीते थे। अब इस बात की समझ नहीं आई कि बहरोज सब्जवारी साहब कहना क्या चाहते हैं। ये उन्होंने खान के साथ अपनी दोस्ती निभाई है, दुश्मनी निभाई है, कोई पॉइंट दिया है, नैरेटिव बनाया है। बहरोज सब्जवारी साहब ने किया क्या है? ये एक तरफ आकर ये कह रहे हैं कि खान कोकेन का नशा नहीं करता था, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि खान शराब पीता था, और शराब भी बता रहा हूं ज्यादा नहीं पीता था, एक पग लगाता था या एक गिलास शराब का पीता था। अब इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफ है जनाब जो क्रिकेटर भी हैं, और सरफराज नवाज साहब, उन्होंने कई दफा ये कह चुके हैं, बदतरीन मुखालिफ खान के, कि इमरान खान हमारे साथ पब्स में जाता था, वहां पर जाकर ये दूध ऑर्डर कर देता था और ये शराब नहीं पीता था। अब जो बंदा अल्कोहलिक होता है, जो शराब पी रहा होता है, ड्रग पी रहा होता है, उसकी जो फिजिकल फिटनेस है वो डिटेरियोरेट कर जाती है, वो फिट नहीं हो सकता। यानी आप 70-75 साल की उम्र में 150 डंड मारता है खान, 150 डंड नहीं मार सकते आप। इस एज में जाकर 2-2.5 घंटे आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। 2-2.5 घंटे मैं नहीं कर सकता, इन अर्ली 30s मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, और वो 70 साल की उम्र में करता है। अगर आप अल्कोहलिक हो, आप शराब पी रहे हो, आप नशे करते हो, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ या फिजिकल पर्सनैलिटी इस तरह से मेंटेन कर सके। अब जो बहरोज सब्जवारी साहब की स्टेटमेंट है कि इमरान खान एक पग लगाता था, शराब पीता था, इसके ऊपर अहमद नूरानी साहब ने अमेरिका से ट्वीट किया कि जनाब ढूंढे कि इस बंदे की कोई ऑडियो लीक तो नहीं है, ये इस बंदे को किसी तरह से कंट्रोल करके मैनेज करके ब्लैकमेल तो नहीं किया जा रहा। फिर जो सोशल मीडिया पर आई है वो बहरोज सब्जवारी साहब की एक ऑडियो है, और ये ऑडियो 9 मई वाले दिन की है। और उस 9 मई वाले दिन बहरोज सब्जवारी साहब एक ऑडियो जो लीक हुई है उसमें कहते क्या है वो सुन लें। यानी ऑडियो मौजूद है, लेकिन मैं उसको ट्रांसलेट करके जो अंग्रेजी अखबार ने भी लिखा है आपके सामने रख देता हूं। बहरोज सब्जवारी साहब कहते हैं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर विल बी कोर्ट मार्शल्ड। बहरोज सब्जवारी बोस्टेड इन ऑडियो लीक। यानी ये ऑडियो लीक में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ, उन्हें कोर्ट मार्शल किया जाएगा। एक्टर बहरोज सब्जवारी allegedly predicted the court martial of army chief in a leaked audio. The audio was apparently sent during PTI protest against Imran Khan's arrest in Al-Qadi Trust case on May 9. Corps commander have put their foot down, and Asim Munir Sahib is in Oman at the moment, and he has been stopped there. कि आसिम मुनीर साहब इस वक्त जनाब ओमान में हैं और उन्हें वापस पाकिस्तान नहीं आने दिया जा रहा, और आसिम मुनीर साहब का कोर्ट मार्शल किया जाएगा। दिस इज व्हाट बहरोज सब्जवारी साहब की एक ऑडियो लीक हुई थी। ऑडियो लीक होती है, जाहिर है ये इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस ऑडियो लीक होने के बाद अचानक से बहरोज सब्जवारी साहब आते हैं मंजर आम पर और आकर कहते हैं कि इमरान खान पीता था, इमरान खान पीके था, इमरान खान शराब लगाता था। सोशल मीडिया पर जाहिर ट्रोलिंग हो रही है, सख्त बातचीत हो रही है। नून लीग खुद ये बातचीत कर रही है, आजमा बुखारी साहबा ये कहती हैं कि ऐसा दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। रिहाम खान साहबा, मुख्तलिफ लोग, यानी हर बंदा सोशल मीडिया पर बातचीत कर रहा है कि बहरोज खान साहब को, बहरोज जो सब्जवारी साहब है, इन्हें प्लांट किया गया, इनसे ये गुफ्तगू करवाई गई है, इनसे ये बातचीत करवाई गई है, और इन्होंने ब्लैकमेल होकर इस तरह की गुफ्तगू या बातचीत की है। पर जो भी है, लेकिन मेरी उनसे खुद टेलीफोन पर बातचीत हुई है, उन्होंने इसके ऊपर कोई भी बातचीत करने से, कोई भी रद्द-ए-अमल देने से इनकार किया है। उनका यह कहना है कि मेरी मट्टी प्लीत कर दी गई है, और इसके ऊपर अगर मैं वजाहत भी दूंगा तो वजाहत भी मेरे अगेंस्ट जाएगी। लेकिन किसी भी चीज का हल होता है उसके ऊपर वजाहत, बात के ऊपर बात के ऊपर काउंटर आर्गुमेंट, ये सोल्यूशन होता है। मेरे ख्याल में अगर वजाहत कर देंगे तो बेहतर है। लेकिन एक लेजेंड अदाकार इस्तेमाल हुए
اور وہ وضاحت کرنے سے بھی اب کتراتے ہیں. اب ایک اہم ترین معاملہ ہے اور ظاہر ہے یہ تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے, اور یہ صرف 70 مخصوص نشستیں نہیں ہیں بلکہ اس کا تعلق ایک بہت بڑی ایکسٹینشن کے ساتھ بھی ہے. اس کا تعلق پاکستان کے پولیٹیکل ڈائنامکس کے ساتھ ہے, اس کا تعلق پاکستان کی پارلیمنٹ کی کمپوزیشن کے ساتھ ہے. اب اس کے اندر کچھ ایک آج بڑا انٹرسٹنگ ماحول بنا ہے. ایک تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ آنریبل جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جب یہ کہا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی تحریک انصاف, اور وہ یہ کلیم کر رہی تھی یا درخواست کر رہی تھی کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے رد عمل دیا ہے. پہلے وہ سن لیں. کوشچن فار یو کہ آپ مجھے یہ بتائیے جو اصل سٹیک ہولڈر ہے ووٹر وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. یو آر ہیئر بفور دی گارڈین آف دی فنڈامنٹل رائٹس اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ رائٹ از دا رائٹ ٹو ووٹ. اب کوشچن یہاں پہ یہ ہے, there were complaints of جو political party تھی PTI, it was consistently complaining that it was not getting a free hand to contest the elections. لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی. وہ کمپلینٹس ہمارے سامنے نہیں ہے. سوری, لیٹ می جسٹ کمپلیٹ ہمارے سامنے آئیں. لیٹ می جسٹ کمپلیٹ. وی آر آپ اندازہ لگا لیں اچانک سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بے چین ہو جاتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں نہیں جی ہمارے سامنے وہ کمپلینٹ ہی نہیں ہے, اس حوالے سے بات چیت نہ کریں, اس سارے مسئلے کو ختم کر دیں, اس ساری چیز کا ذکر ہی نہ کریں. اور فوری طور پر قاضی فائز صاحب یعنی سارے معاملات کو ختم کر دیتے ہیں. سمجھ سے باہر ہے کہ قاضی صاحب کو بے چینی کیوں ہو جاتی ہے. یعنی ایک اور جگہ پر ریمارک سن لیں کہ جب آنریبل جسٹس نے یہ کہا کہ وہ لوگ پی ٹی آئی کے تھے جنہوں نے انتخابات لڑا ہے اور انہوں نے حلف تحریک انصاف کا دیا تھا, وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں, وہ عمران خان کے نام پر جیتے ہیں. اب اس کے آخر میں قاضی فائز صاحب کے آرگومنٹ سنیے گا, ہو آر یو, آپ ہیں کون, یہ بھی سن لیں. No, they attached the certificate of PTI. They attached the certificate of PTI along with the nomination form, which means that they contested the election through the platform of PTI. سر ہم This یہی was the argument, this was the question. سر یہی ہم کرنا چاہتے تھے, الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دی. آپ کیا کہتے ہیں پلیز پلیز اگین یو یوز ورڈ ہم کرنا چاہتے تھے. ہو آر یو؟ یو آر نوبڈی دین. ہم یہ کرنا چاہتے اب ایک جج کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. ایک جج اس طرح سے بہیو نہیں کر سکتا. یعنی باقیوں کی بھی عزت ہے, باقیوں کا بھی احترام ہے, لیکن آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس طریقے سے بولے ہیں یہ طریقہ نامناسب ہے. اور اس کے اوپر جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں ظاہر انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کا وکیل ہوں اور میں پرومیننٹ ان کا لیگل مائنڈ ہوں اور میں اس پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں. میں ہوں اور یوں نہیں ہوں, تم کون ہوتے ہو یہ میں نہیں ہوں, میں ظاہر اس پارٹی کا وکیل ہوں اور اس پارٹی کی ترجمانی کر رہا ہوں. اب ایک عجیب و غریب منطق قاضی فائز عیسیٰ صاحب لے کر آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹلی آپ لوگوں نے بیٹ کیوں نہیں مانگا, وہ سن لیں. وہ جو ڈکلیریشن مانگ رہے ہیں وہ دونوں چیزوں کو جوڑنا چاہتے ہیں. جی ہم جو سوال جو میں سمجھاؤں آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے وہ کہ انڈیپینڈنٹلی آپ کیوں نہیں آپ نے مانگ لیا بیٹ, فورگیٹ دا پارٹی, بیٹ سمبل مانگ لیتے جو بھی لوگ کرنا چاہ رہے تھے الیکشن. وہ تو بیٹ اوپن ہو گیا تھا, اب تو کسی کے پاس نہیں ہے نا, اوپن ہو گیا نا, پبلک ڈومین میں چلا گیا. سب تو بیٹ نہیں مانگ سکتے. نہیں, ہر کانسٹیٹیوئنسی کا پرنٹر فارم الگ ہوتا ہے. نیچرلی ایک میں دو نہیں مانگ سکتے, یہ تو بات صحیح ہے, مگر ایک ہوئی لاڑکانہ کی ایک ہوئی لاہور کی, مجھے بتائیے کہ کیوں نہیں مانگ سکتے ہیں. وہ دیں یا نہ دیں وہ دوسری بات ہے. سر ابھی آپ سے میں نے the proposition I put to you. Yes, because that would imply that PTI is on the ballot paper. On the ballot paper, if individually every PTI candidate applies. What is the? That would be a clear subversion of your lordship's order. That would be violation of Supreme Court. Yes. اگر آپ But I kindly read para. میرے خیال میں تو بالکل نہیں ہے. 67(1) پڑھیں, this is not a violation of the Supreme Court. پڑھیں 61. 67(1) پڑھیں پلیز. کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو سمبل ہے وہ کسی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو دیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور سمبل آیا تھا بلے باز, بلے باز کی جو پارٹی بنی تھی اس کے بعد کیا ہوا تھا, اس کو وہ سمبل یہ لینا چاہ رہی تھی پی ٹی آئی, اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا؟ جی بلے باز پلیئر میرے خیال سے یا بیٹسمین, They actually withdrew their merger. Bat as a symbol offered to the candidates after the judgment of this court. Wouldn't be possible. No, then they couldn't have. It's a matter of law. It could. And even theoretically میں سوال دیکھ رہا ہوں, it cannot. I think جو پولیٹیکل پارٹیز کلیم کر رہی ہوتی ہے سمبل, وہ سمبل جنرل سمبلز میں تو نہیں پھر نہیں اس لسٹ میں, because that would have allowed the PTI to do indirectly what it couldn't do directly. Yes. And it would have been a violation of the Supreme Court judgment. Yes. There would have been a contempt application. Does the Supreme Court judgment? یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو بیٹ چھین لیا تھا آپ لوگوں نے انڈیپینڈنٹلی آ کر یہ بیٹ کیوں نہیں مانگا. یہ غیر معمولی ریمارکس ہیں, یہ عجیب و غریب ریمارکس ہیں, ان کی منطق سمجھ نہیں آتی کہ ایک بیٹ جو قاضی صاحب نے چھین لیا
वो बैट इंडिपेंडेंटली कैसे मांगा जाता और अतर मिनाला साहब और मुनीर फारूक साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता अगर दोबारा से आप इन सारी चीजों की तरफ जाते। कादी साहब के हाथ से दलील और मंतक निकल गई है। अब ये प्रोसीडिंग्स आगे 24 जून को नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ गई हैं। मतीउल्लाह जान साहब लिखते हैं कि मास्टर स्ट्रोक काजी फाइज साहब को पढ़े हैं, बहुत सारे और लोग बहुत सारी बातें, लेकिन मुबशर अली जैदी साहब लिखते हैं कि काजी शॉट। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट, इस तरह के रिमार्क्स पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि काजी फाइज साहब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन फॉर यू कि आप मुझे ये बताइए, जो असल स्टेक होल्डर है, वोटर, वो हमारे सामने नहीं है। यू आर हेयर बिफोर द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट इज द राइट टू वोट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, there were complaints of to political party thi PTI. It was consistently complaining that it was not getting a free hand to contest the elections. लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। वो कंप्लेंट्स हमारे सामने नहीं है, सॉरी, लेट मी जस्ट कंप्लीट हमारे सामने आएंगे, लेट मी जस्ट कंप्लीट। वी आर द कस्टोडियंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड दोज who are not before us, the voters, we need to consider their rights as well. What should be the approach of this court? Challenges were faced by one political party. It was complaining of a coercive apparatus of the state in operation, and it has not happened for the first time. It has been repeatedly happening, and every political party at some time has faced it. We may pretend as if everything is hunky-dory. It is not. What should be the approach? How to secure the right of that voter and not to pretend that everything is hunky-dory? My Lord, I think the approach should be that the issue which is before your Lordship, and like this issue, which is an election issue, a democracy issue, that the judgment should reflect the true representation of the voter. That is what the approach should be. If I may put what you are saying in different way, that if on the basis क्वेश्चन फॉर यू कि आप मुझे ये बताइए, जो असल स्टेक होल्डर है, वोटर, वो हमारे सामने नहीं है। यू आर हेयर बिफोर द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट इज द राइट टू वोट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, देयर वर कंप्लेंट्स ऑफ to political party thi PTI. It was consistently complaining that it was not getting a free hand to contest the elections. लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। वो कंप्लेंट्स हमारे सामने नहीं है, सॉरी, लेट मी जस्ट कंप्लीट। हमारे सामने आएंगे, लेट मी जस्ट कंप्लीट। वी आर द कस्टोडियंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड दोज who are not before us, the voters, we need to consider their rights as well. What should be the approach of this court? Challenges were faced by one political party. It was complaining of a coercive apparatus of the state in operation, and it has not happened for the first time. It has been repeatedly happening, and every political party at some time has faced it. We may pretend as if everything is hunky-dory. It is not. What should be the approach? How to secure the right of that voter and not to pretend that everything is hunky-dory? My Lord, I think the approach should be that the issue which is before your Lordship, and like this issue, which is an election issue, a democracy issue, that the judgment should reflect the true representation of the voter. That is what the approach should be. if I may put what you are saying in different way, that if on the basis